sambut bersama-sama Mr. Han Yungu Imperial Master. 안녕하세요. 한국에서 왔습니다. 임페리얼 마스터 홍영구입니다. Selamat malam semuanya. Saya datang dari Korea, Imperial Master Hong Yungu. 예, 제가 한 3년 만에 이곳 수라바야를 왔습니다. Setelah 3 tahun baru saya datang lagi ke Surabaya ini. 제가 수라바야는 4번째 왔는데 Ini keempat kalinya saya datang ke sini. 볼 때마다 많은 분들이 오셔서 너무너무 감사드립니다. Setiap kali saya datang ke sini, orangnya bertambah dan saya senang sekali. 그리고 오늘 성급하신 모든 분들께 축하드립니다. Dan saya juga memberi selamat kepada semua orang yang sudah naik level di hari ini. 제가 아래 23일 날 말레이시아 석세스를 하고 어제 이곳에 왔습니다. Saya datang ke Surabaya ini setelah selesai Success Academy di Malaysia. 지금 애터미는 하루가 다르게 성장하고 있습니다. 하루가 다르게 성장하고 있다. Ya, Atomi di saat ini tiap hari berkembang secara pesat sekali. 앞으로도 쭉 성장해 나갈 것입니다. Dan tentu ke depannya akan berkembang pesat. 많은 사람들이 이야기를 합니다. Setiap orang, banyak sekali orang berkata, 진작에 이런 네트워크 회사가 생겼더라면은 모두들 잘 살 텐데. kenapa Atomi yang perusahaan yang sebagus ini baru sekarang muncul? Kalau dari dulu sudah ada banyak sekali orang yang sudah berhasil. 드디어 한국에서 그런 회사가 탄생했습니다. Akhirnya muncullah sebuah perusahaan yang sangat bagus ini muncul di Korea. 지금은 전 세계가 100세 시대입니다. Di dunia ini pada saat ini harapan hidup itu sudah menuju 100 tahun. 노동으로 받는 임금 가지고는 생활을 할 수가 없습니다. Dan sangat susah kita menopang kehidupan kita hanya dengan penghasilan bulanan. 모두 다 시스템으로 소득이 생겨야 됩니다. Harus kita mengejar penghasilan sistem. 그런데 시스템 소득을 주는 회사가 전 세계 유일하게 하나밖에 없습니다. Tetapi suatu perusahaan yang memberi sistem penghasilan hanya satu-satunya di dunia ini ada cuma satu. 그곳이 어딜까요? Manakah itu? 애터미. Ya, 예. itulah Atomi. 내가 잠을 자고 있던 몸이 아파서 집에 쉬고 있던 수입은 들어와야 됩니다. Walaupun saya sakit dan terbaring, walaupun saya tidak ada urusan sehingga tidak bisa bekerja, tetap uangnya harus masuk. 아직까지 일을 하지 않는데 월급을 주는 회사는 없죠. Tidak ada suatu perusahaan yang mana kita tidak bekerja tetapi kasih uang. 물론 애터미도 일을 해야 됩니다. Memang di Atomi pun kita harus bekerja. 그런데 죽을 때까지 지속적으로 일하는 것이 아니고 죽을 때까지 지속적으로 일하는 것이 아니고 Ya, tetapi kita tidak harus bekerja sampai saat ajal. 일정한 기간 동안 시스템만 완성시킨다면은 일정한 기간 동안 시스템만 Ya, tetapi kita ini hanya butuh bekerja suatu periode saja. 그러면은 본인은 물론 아들 손자대까지 3대가 편안하게 살 수가 있습니다. Ya, kalau kita bekerja konsisten hanya suatu periode saja, kita bisa mewariskan penghasilan yang konsisten itu sampai generasi yang ketiga kita. 이런 시스템이라면은 몇 년 동안 목숨바치 일할 수가 있겠죠. Kalau memang sistemnya seperti ini, apakah layak enggak kita betul-betul mempertaruhkan kehidupan kita selama beberapa tahun? 제 회원번호는 16번입니다. Nomor saya adalah 16. ID kayak. 창업 멤버, 예?
창업 멤버로 시작해서 지금 애터미를 12년째 하고 있습니다. Sudah tahun ke-11 saya menjalankan bisnis Atomi ini. 번호가 빨라서 임페리얼 된 것은 아닙니다. 번호가 빨라서 임페리얼 된 게 아니다고. 예, 아니. 이렇게 가까이 있어서 너무 멀리 있어서 들으는 거예요. 예, 저는 임페리얼이 11년 만에 성공했습니다. Saya menjadi imperial setelah menekuni bisnis Atomi ini 11 tahun. 근데 제가 되고 나서 1년 6개월 동안 제가 8번인데 13번까지 나왔습니다. Saya adalah imperial yang ke-8, tetapi setelah dan saat ini sudah ada sampai imperial yang ke-13. 내년에는 아마 더 많이 나올 것입니다. Tentu tahun depan akan lebih banyak imperial akan muncul. 회사가 크는 만큼 임페리얼 나오는 속도는 점점 빨라질 것입니다. Semakin perusahaannya berkembang, semakin kecepatan muncul imperial juga akan berpesat. 늦어도 3년 안에 인도네시아에서 임페리얼이 나올 것입니다. Dan saya yakin sekali dalam 3 tahun ke depan imperial yang pertama dari Indonesia akan muncul. 예. 임페리얼이 좋습니다. Imperial itu bagus sekali. 가고 싶죠? Mau ya? 예, 가고 싶으면 손 한번 들어보세요. Siapa yang mau? 예. 손 안 드신 분들은 임페리얼 가기 싫은 모양이네요. Orang yang tidak angkat ini tangannya tidak mau ya? 간절히 바라면은 이루어집니다. Menginginkan sungguh-sungguh pasti akan terwujud. 오늘 제가 맡은 강의는 성공의 길입니다. Hari ini saya akan memberi speech sebentar tentang bagaimana road to success. 많은 분들이 꿈꾸고 열망하는 것이 성공입니다. Apa yang diinginkan, didambakan, diimpikan adalah kesuksesan. 그동안 여러 가지 사업을 해봤지만은 단 한 번도 성공을 못 해봤습니다. Saya mencoba banyak sekali bisnis-bisnis sebelum Atomi, tetapi tidak ada yang berhasil. 그런데 가장 힘들고 어려울 때 애터미를 만났습니다. Tetapi di saat saya paling terpuruk, paling susah, saya bertemu dengan Atomi. 저는 임페리얼 목표를 두고 애터미 사업을 시작한 것은 아닙니다. Saya sebenarnya memulai bisnis Atomi ini bukan dengan menargetkan jadi imperial. 한 달에 200만 원 버는 오토 세일즈 마스터를만 되면은 먹고는 살겠다는 생각으로 시작했습니다. Saya pikir kalau saya mencapai auto sales master yang mana penghasilannya adalah 20 juta lebih, saya bisa hidup. Jadi itulah target saya. 그런데 첫 15일 만에 오토 판매사가 되고 그때부터 지금까지 단 한 번도 판매사를 못 해본 적이 없습니다. Tetapi ketika sejak saya memulai bisnis Atomi ini, sejak hari ke-15 saya jadi auto sales master dan sampai saat ini tidak pernah menjadi auto sales master. 한 달에 100만 원도 못 벌다가 9개월 만에 1000만 원을 벌기 시작했습니다. Sebelumnya 10 juta pun tidak ada penghasilan sebelum saya Atomi ya, tetapi setelah saya memulai bisnis Atomi lewat 9 bulan saya sudah mencapai 100 juta rupiah. 그래서 간혹 꿈을 꾸면은 애터미가 망하는 꿈을 꾸었습니다. Jadi saya mengimpi ketika saya ini nightmare, mimpi buruk saya adalah perusahaan Atominya itu bangkrut. 애터미가 망하면 안 된다고 꿈속에서 막 매달리다가 꿈을 깼습니다. Ketika saya tidur, saya mimpi buruk. Aduh, nggak boleh bangkrut gitu. Terus terbangun gitu. 애터미 창업 이념에 보면은 생존이라는 것이 있습니다. Ada prinsip salah satu prinsip pendirian Atomi adalah survive. 회장님께서 출발할 때에 절대로 망하지 않는 회사를 만들겠다고 약속하셨습니다. Prinsip pendirian Atomi itu yang namanya survive itu adalah ketika Mr. Bahagia mendirikan perusahaan Atomi ini, beliau menetapkan bahwa perusahaan ini tidak akan pernah dan tidak bisa bangkrut. 그렇기 때문에 회사가 망하는 거는 절대 신경 쓰지 마십시오. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatirkan soal bangkrut enggak ya perusahaan. 지금도 연간
37%를 성장하고 있습니다. Di saat ini setiap tahun Atomi berkembang 37%. 성공의 길은 다른 어느 곳에 있는 것이 아닙니다. Jalan menuju sukses itu tidak ada di tempat lain, 바로 사장님들 가슴 속에 들어 있습니다. tetapi adanya di dalam hati kita masing-masing. 왜 애터미에서 성공 못 하시는 줄 아십니까? Kenapa kita belum atau tidak sukses di Atomi? 성공을 못 하시는 분들은 중간에 그만두기 때문입니다. Satu-satunya alasan kenapa kita belum atau tidak sukses di Atomi adalah hanya karena berhenti di tengah jalan. 끝까지 인내심을 가지고 한다면은 누구나 성공할 수 있는 사업이 애터미 사업입니다. Konsisten dan tidak pernah berhenti, pasti semuanya akan sukses. 미국이나 한국이나 일본이나 인도네시아나 전 세계가 수당을 똑같이 드립니다. Amerika Serikat, Jepang, Indonesia, Korea semuanya kondisi dan syaratnya itu sama aja. 미국에서는 오토 세일즈 마스터 갖고는 생활이 안 됩니다. 미국에는 오토 세일즈 마스터 수입으로는 생활이 안 된다고요. Di Amerika Serikat di saat ini hanya dengan penghasilan bonus dari auto sales master tidak bisa hidup. 그런데 캄보디아에서 한 달에 200만 원이었던 뭐 어마어마하게 큰 돈입니다. Tetapi di Kambodia, kalau mencapai level auto sales master, penghasilannya itu luar biasa besar di Kambodia. 처음에는 미국 쪽에서 너무 불공평하다고 이야기했습니다. Jadi dari Amerika Serikat bilang, ini tidak adil. 그런데 회장님께서는 이런 말씀하셨습니다. 전부 다 잘 살고 전부 다 행복하려면은 똑같이 줘야 된다는 거예요. Kalau semua orang di dunia ini mau bahagia bersama-sama, kalau semua orang di dunia ini bersama-sama jadi kaya, syaratnya dan kondisinya itu harus sama. 지금 한 달에 200만 원 연금 받고 계시는 분들이 그리 많지 않습니다. Di dunia ini tidak banyak orang yang mendapatkan tunjangan atau uang pensiunan 20 juta per bulan. 그런데 그 200만 원만 받아도 행복한 나라가 있습니다. Tetapi walaupun hanya mendapatkan tunjangan 20 juta per bulan, ada negara di mana orang-orangnya sangat bahagia sekali. 여기 말레이시아 분들 많이 와 계시는데 이분도 시작하자마자 오토 판매사였습니다. Di sini ada banyak ini master-master yang dari Malaysia, dan beliau juga ketika memulai bisnis Atomi ini belum lama setelah memulai jadi auto sales master. 바로 옆에 인도네시아가 있고 인구수는 8배나 많습니다. Dan Indonesia ini baru di samping Malaysia dan penduduknya, populasinya itu 8 kali lebih banyak daripada Malaysia. 그러면 인도네시아는 잘할 수 있겠죠? Bagaimana Indonesia? Apakah bisa enggak? 네, 잘 하셔야 됩니다. Ya, harusnya bagus. 애터미 사업은 어려운 것이 아닙니다. Tidak ada yang susah di bisnis Atomi ini. 한 발짝 한 발짝 다가만 다 사람들이 반겨줍니다. Ya, step by step, satu langkah demi satu langkah, ketika kita maju, semua orang pasti akan sambut kita baik. 지금 인도네시아나 인도, 제가 지난달에 인도를 갔다 왔었는데 우리 제품이 너무 비싸다는 겁니다. Bulan lalu saya pergi ke India, dan di India orang-orang bilang itu produk Atomi itu mahal. 그런데 비싸다는 이유는 여러분들이 대상을 잘못 선택했다는 소리입니다. Kenapa dibilang mahal? Karena objek perbandingannya itu salah. 너무 낮은 수준에 있는 사람한테 가서 사라니까 비싸다는 소리예요. Ketika kita menawarkan kepada orang-orang yang namanya orang awam di bawah, tentu bagi mereka bisa sedikit mahal. 또 너무 잘 사는 사람들은 네트워크 제품이라고 안 씁니다. Dan orang-orang yang level ekonominya tinggi sekali, mereka juga ada alasan kenapa nggak pakai, karena ini produk MLM. 그래서 상위 30%, 하위 30%는 상대를 하지 마십시오. Jadi saran saya adalah Anda tidak perlu jangan targetkan dulu 30% di level bawah dan 30% di level atas. 중간에 있는 이 40%에 대해서 이야기해 보세요. Dan coba mendekati 40% yang di tengah. 세계 어느 나라 부자들은 똑같습니다. Semua orang kaya di dunia ini sama aja sebenarnya. 제품의 품질만 좋다면은 가격은 논하지 않습니다. Kalau terbukti kualitasnya bagus, mereka tidak mempermasalahkan harga. 우리 애터미 제품은 전 세계에서 최고의 제품들입니다.
Produk-produk atomi adalah yang terbaik di dunia. 그렇기 때문에 가격을 논하기 전에 제품을 먼저 들이미십시오. Jadi jangan mempermasalahkan dulu, jangan mempersoalkan harga dulu, tetapi menyodorkan produk dulu. 그런데 부자들은 선뜻 받아들이지 않습니다. Tetapi orang-orang kaya di level ekonomi yang atas tidak gampang terima. 그런데 10번은 이야기를 하십시오. Walaupun mereka tidak gampang terima, 10 kali saja Anda coba ini bicara. 사업을 하든 안 하든 상관없습니다. Apakah mereka mau menjalankan bisnis atau tidak, jangan dipermasalahkan. 소비자로 만드세요. Jadikan aja mereka sebagai konsumen. 그래서 조직을 키워나가는 때 상당한 도움이 될 것입니다. Walaupun mereka hanya menjadi konsumen, tetapi ketika Anda mau membangun tim Anda, itu akan sangat membantu Anda. 모든 일에 거절은 따르기 마련입니다. Dan penolakan bukan hanya di bisnis atomi, tetapi di bidang yang manapun juga yang namanya penolakan pasti ada. 그래도 다음 날 또 가면은 한 서너 번만 가고 나면은 그때는 웃습니다. Tetapi walaupun pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga ditolak, tetapi keempat kali ketika Anda pergi, mereka akan menyambut Anda dengan senyum. 좀 힘들어도 부자를 리크루팅하면은 부자들은 많은 물건을 씁니다. Ya, walaupun awalnya mendekati orang-orang yang di level ekonomi yang atas agak susah, tetapi ketika Anda berhasil mendekati mereka, mereka menjadi konsumen yang sangat luar biasa. 양을 많이 쓰기 때문에 소비도 빨리 됩니다. Dan ya, bukan hanya mereka ini pakai berbagai jenisnya, tetapi pakai juga ini tidak sayang-sayang, krimnya banyak. Jadi cepat-cepat ini repeat order. 저는 글로벌이 시작된다는 소리를 듣고 처음에 간 곳이 미국이었습니다. Ketika saya mau merintis pasar global, yang pertama kali yang saya injaki adalah Amerika Serikat. 영어도 할 줄 모르고 외국어만을 한마디도 못합니다. Saya tidak bisa berbahasa Inggris satu kata pun. 그래서 어느 도시든 코리안 타운이 있기 때문에 한국 간판만 붙어 있으면은 다 들어갔습니다. Dan ketika saya melihat papan bahasa Korea di kota yang manapun juga saya masuk aja. 그렇게 해서 한 사람 한 사람 늘려 나갔는데 지금 미국에 크라우마스터 3명이 있는데 전부 다 제 파트너들입니다. Dan satu orang demi satu orang saya ini menjadikan konsumen saya, member saya, partner saya gitu. Dan di Amerika Serikat di saat ini ada 3 orang Crown Master, dan 3 orang Crown Master itu semuanya adalah partner saya. 그리고 제 좌측에는 여기 크라우마스터 3분이 있는데 3분 다 제 파트너들입니다. Dan di sini ada 3 orang Crown Master yang datang dari Malaysia, dan beliau-beliau ini juga adalah semuanya partner saya. 말레이시아하고 쿠알라룸푸하고 미국 뉴욕하고 시차가 12시간 납니다. Kuala Lumpur dengan Amerika Serikat selisih waktunya itu 12 jam. 말레이시아가 정오 오면은 뉴욕은 자정입니다. Ketika di Malaysia jam 12 siang, di Amerika Serikat jam 12 malam. 그러니까 내가 잠을 자고 있는 시간에도 돈이 들어오고 일어나고 있는 시간에도 돈이 들어옵니다. Jadi ketika saya tidur, uang tetap masuk ke rekening saya. 이게 바로 시스템 소득입니다. Nah, itulah sistem penghasilan sistem. 제가 작년에 임페를 가고 나서 연말에 건강검진을 했는데 암 판정을 받았습니다. Setelah tahun lalu, ketika saya sudah menjadi Imperial Master, setelah itu saya di akhir tahun kemarin saya medical check up dan ternyata saya kena kanker. 지금도 건강하지만은 그때는 아픈 데라고는 없었습니다. Sebenarnya waktu itu saya nggak begitu sakit. 딸이 건강검진표를 꺼내주는 바람에 시간이 있으니까 건강검진 했는데 이 신장암이었습니다. Tetapi anak perempuan saya mendaftarkan saya medical check up dan saya ikut saja, ternyata dinyatakan kanker ginjal. 그런데 너무 일찍 발견했기 때문에 간단한 수술로서 끝났습니다. Tetapi karena babak awal sekali dengan operasi yang sangat kecil, udah bisa ditangani dengan baik. 약안돌도 안 먹었고 방사선 치료도 한번 하지 않았습니다. Saya tidak minum obat untuk itu dan saya juga tidak melakukan kemo, tidak perlu melakukan kemo. 그런데 문제는 수술비였습니다. Tetapi masalahnya adalah biaya pengobatan di rumah sakit. 어려움이 안 되니까 수술비만
1,300만 원이 들었습니다. Karena saya tidak punya asuransi kesehatan, hanya biaya pengobatan rumah sakit saja 150 juta rupiah kira-kira. 그래서 그 암 판정을 받고 본사에다 전화를 했습니다. Setelah saya dinyatakan kanker ginjal, saya telepon ke ini kantor pusat Atomi. 제가 암 판정을 받아서 수술하고 몇 개월간 쉬어야 되겠다고 이야기했습니다. Saya bilang saya kena ini, saya dinyatakan kanker dan saya perlu istirahat beberapa bulan. 최성군 대표님이 걱정 말고 1년 동안 푹 쉬라고 했습니다. Mr. Choi Seung-gon CEO berkata bahwa jangan khawatir apapun, kamu istirahat aja seperlunya gitu. 수술 끝나고 6개월이 지났는데도 통장에는 돈이 계속 들어오고 있었습니다. Setelah lewat 6 bulan, setelah saya operasi kecil, lewat 6 bulan, tetapi setiap bulan uangnya tetap masuk terus menerus. 병원 대기실에 앉아 있으면은 암 환자들이 아픈 암을 걱정하는 것이 아니고 생활비와 수술비를 걱정했습니다. Ketika saya berada di rumah sakit, saya menyaksikan bahwa sebagian besar orang yang ada di rumah sakit itu bukan mengkhawatirkan penyakitnya sendiri, tetapi mengkhawatirkan biaya rumah sakit, biaya hidup, biaya anak-anak seperti itu. 저는 그런 걱정을 전혀 할 이유가 없죠. Tetapi saya sendiri tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. 저 앞에 우리 아들이 앉아 있는데 쟤도 돈 걱정하지 않습니다. Ya, di baris yang paling depan ini ada anaknya beliau ini, dan anaknya ini pun tidak perlu mengkhawatirkan biaya apapun. 저 아들이 또 3살 먹은 애가 있습니다. 네. 아들이 손자가 3살 먹은. Ya, cucunya beliau ini baru umur 3 katanya. 아직까지 애터미를 모르지만은 그놈까지는 돈 걱정 없이 살 수가 있습니다. Jadi walaupun anak kecil itu tidak kenal apa itu atomia, tetapi sampai cucu saya itu tidak perlu khawatirkan biaya apapun selama tinggal di dunia ini. 최소한 100년은 받을 수가 있습니다. Minimal 100 tahun tidak perlu khawatirkan biaya apapun. 그런데 한 달에 1억씩을 매 100년을 받는데 몇 년을 고생 못 하시겠습니까? 100 tahun, jika 100 tahun kita tidak perlu khawatirkan biaya apapun juga dalam kehidupan kita, apakah beberapa tahun tidak mau berjuang keras? 내가 이 지긋지긋한 가난은 내 손으로 끝내버리고 자식들은 돈 걱정 안 하게 만들겠다는 생각을 하셔야 됩니다. Sebaiknya dan sepatutnya kita punya pikiran dan prinsip bahwa kemiskinan yang sangat-sangat mengerikan ini harus berhenti di sini, di saya aja, dan saya tidak akan pernah mewariskan kepada anak cucu saya. 애터미는 일확천금이 버는 회사는 아닙니다. Atomi adalah bukan bisnis di mana suatu hari tiba-tiba kita mendapatkan miliaran-miliaran. 스폰서와 파트너가 손에 손을 잡고 팀워크로 이루어져가 사업입니다. Tetapi ini adalah bisnis di mana kita bergandeng tangan baik dengan sponsor maupun dengan member dan partner di bawah kita dan jalan bersama. 슈퍼맨이라도 혼자서는 절대 성공할 수가 없습니다. Walaupun di bisnis Atomi ini, walaupun dirinya adalah Superman, tetapi seorang diri tidak akan bisa sukses. 성공이 빠른 팀들은 스폰서 파트너 간에 잘 융화가 돼서 서로 밀어주고 당겨주면서 빨리 올라갑니다. Tim-tim yang cepat sukses adalah tim yang dimana dari depannya ditarik, dari belakangnya didorong dan bersama-sama maju. Itulah tim yang akan cepat maju. 그렇기 때문에 스폰서 파트너 간에는 불화가 생기면 안 됩니다. Jadi bayangkan jika di dalam satu tim itu terjadi ketidakharmonisan, komunikasi yang tidak baik, hubungan yang tidak baik, apa yang akan terjadi? 항상 즐거운 마음으로 애터미 사업을 하셔야 됩니다. Jadi mari kita jalankan bisnis Atomi ini dengan hati yang bergembira. 제가 원래 67살입니다. Pada tahun ini saya berumur 67. 지금 우리 친구들 보면은 거의 비참한 수준에 살고 있습니다. Teman-teman saya di saat ini yang seumuran dengan saya, kehidupannya itu cukup sangat memprihatinkan. 아직까지는 움직일다 그래도 직업이라고는 택시 기사 아니면은 아파트 경비입니다. Ya, banyak tidak sedikit teman-teman saya masih menjadi sopir taksi dan satpam di apartemen-apartemen seperti itu. 그렇게나 힘들게 일을 하지만은 받는 수입은 한 달에 200만 원도 안 됩니다. Walaupun mereka bekerja keras banget, tetapi penghasilan mereka tidak sampai 20 juta per bulan. 그네들이 한 달 내도록 일하는 월급이 제 하루 일당보다 작습니다.
penghasilan 1 bulan mereka lebih kecil daripada penghasilan 1 hari saya. 이렇게 안전한 직업인 애터미를 꼭 하셔야 됩니다. Jadi saya sangat-sangat sarankan Bapak Ibu, pekerjaan yang sebegini stabil itu harus jalankan. 어떤 분들은 그럽니다. 인생이 전부가 아니라고. Ada yang bilang, apakah memang uang itu segalanya bagi hidup kita? 집이 크면 뭐하냐 청소하기만 힘들다고. Ada juga yang bilang, apa gunanya rumahnya yang gede-gede, capek aja membersihkannya. 그런데 그런 소리 하는 사람들은 전부 다 가난뱅이라는 거예요. Tetapi orang-orang yang mengatakan yang seperti ini biasanya miskin-miskin. 집이 크면은 밧줄부 부리면 되고 돈 권력이 세계 최고의 권력입니다. Kalau memang rumahnya besar, panggil aja pekerja dan uang memang kita tahu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan kehidupan kita. 대부분 사람들은 그럽니다. 적성에 안 맞아서 애터미를 안 한다고. Dan ada juga yang bilang MLM itu tidak cocok dengan saya. 그런데 애터미를 안 하시면은 더 적성에 안 맞는 가난뱅이로 살다가 죽습니다. Tetapi kalau tidak menjalankan bisnis atomi ini, Anda akan hidup dengan sesuatu yang lebih tidak cocok dengan Anda, yaitu apa? Kemiskinan. 성공의 길은 모두들 가슴 속에 있습니다. Impian akan kesuksesan ada di hati kita semua. 그것을 갈 것인지 말 것인지는 본인이 판단합니다. Dan apakah akan mewujudkan impian itu atau tidak terserah kita. 그런데 대부분 다 우선 편하니까 포기를 한다는 겁니다. 포기를 한다고. Ya, tetapi banyak orang berhenti di tengah jalan. 유엔에서 통계를 보면은 부모가 가난하면은 8명의 자식도 가난하게 산답니다. Menurut survei, kalau orang tuanya miskin, kemungkinan besar anak-anak juga akan jadi miskin. 이제는 그렇게 사시면 안 됩니다. Tetapi kita semua yang ada di sini tidak boleh hidup seperti itu. 세계에서 가장 착한 기업이 애터미입니다. Satu perusahaan yang paling baik di dunia ini adalah Atomy. 엄청난 기부도 하고 또 수많은 성공자도 배출하고 있습니다. Banyak sekali sumbangan yang disalurkan oleh Atomy ke tempat-tempat yang dibutuhkan, dan banyak sekali orang yang butuh kesuksesan membuat mereka jadi sukses. 5천만 더 올라가면은 몇억 포인트가 올라가 몇십억 포인트 올라가도 더 이상 안 줍니다. Dan di Atomy juga ada ceiling point, di mana walaupun lebih dari 50 juta poin, tetapi tidak kasih lagi bonusnya. 그런데 밑으로는 무한대수입니다. Tetapi ke bawahnya unlimited accumulation, dikasih akumulasi yang tidak terbatas. 오늘 여기 이 자리에 처음 보는 분이 상당히 많이 계시는데 Ya, di tempat ini banyak sekali orang yang saya baru pertama kali ketemu. 아마 제 파트너 사장님들도 상당수가 있을 겁니다. Saya yakin di sini banyak member-member saya juga. 저하고 일면식도 없지만은 물건 한 개 사면은 그 포인트 제까지 올라온다는 겁니다. Walaupun di sini banyak sekali member saya, tetapi saya sama sekali tidak kenal mereka. Tetapi ketika mereka beli produk, poinnya itu tetap diakumulasi kepada saya. 저는 아직까지 멕시코나 브라질, 콜롬비아는 가보도 안 했습니다. Saya belum pernah ke Meksiko, Brazil, Kolombia. 미국에서 그쪽을 다 하고 있다 보니까 제가 그 세 나라에도 파트너가 많기로 제 1등입니다. Sebenarnya di Brazil, Kolombia, dan Meksiko itu partner saya paling banyak. Tetapi saya belum pernah ke sana. Kenapa? Karena partner saya yang di Amerika Serikat, mereka yang menangani 3 negara itu. 뭐 인도네시아만 잘 다스려도 임페리얼이 수백 명이 나올 것입니다. Iya, saya yakin sekali dalam beberapa tahun ini dari Indonesia saja akan muncul beberapa imperial. 자신감을 가지시고 하셔야 됩니다. Jadi mari percaya dirilah dan maju terus. 늘 이야기하는데 내가 3년 전이나 2년 전이나 지금이나 생활하는 방법이 똑같다면은 Ya, kalau misalnya level kehidupan saya dari 3 tahun yang lalu sampai 2 tahun yang lalu sampai sekarang sama terus. 그 이유는
인생의 목표를 정하고 그거 안고 살고 있기 때문입니다. adalah alasannya karena Anda belum punya tujuan dan target hidup. 애터미에서 가장 중요한 것은 저 인생 시나리오를 잘 작성하셔야 됩니다. Apa yang paling penting? Salah satu hal yang paling penting di Atomi adalah Anda menulis skenario hidup dengan baik-baik. 언제까지 무슨 직업을 가고 언제까지 무슨 차를 사고 언제까지 어떤 집을 사겠다는 목표가 명확해야 됩니다. Harus jelas Anda punya target dan tujuan, target tahun berapa Anda akan beli rumah, tahun berapa Anda akan beli mobil yang tipe apa, itu harus jelas. 이 한 가지만 잘 적어 놓고 실패를 하면은 또다시 뭐 때문에 실패했는지만 원인 분석하세요. Jadi tulis dengan baik, tulis dengan jelas buku skenario hidup, dan sekali-kali Anda mengevaluasi di mana kesalahan saya dan koreksi kesalahan itu. 그런데 인생 시나리오를 적어놓지 않고 하시면은 더딥니다. Jika Anda melakukan bisnis Atomi ini tanpa menulis buku skenario akan lebih lambat. 물론 애터미에서 오토 셀즈 마스터만 돼도 묶고 사는 데는 지장이 없습니다. Memang ketika Anda mencapai auto sales master di Atomi tidak akan miskin dalam biaya penghidupannya. 그런데 기왕에 하는 거 최고가 돼야죠. Tapi kalau memang kita sudah melangkah ke bisnis Atomi ini, bukannya kita harus mencapai puncak. 나는 임페리얼이 될 것이다. Aku akan menjadi imperial master. 그래서 온 가족이 즐겁게 살 수 있는 토대를 마련하십시오. Dan aku akan membuat keluarga saya happy, tidak kekurangan suatu apapun. 전 세계에서 애터미의 마케팅을 벤치마킹하는 회사가 많습니다. Di saat ini di seluruh dunia ada banyak perusahaan-perusahaan yang baru yang melakukan benchmarking yang meniru sistem Atomi. 심지어 회장님이 다른 회사에 가서 애터미 마케팅을 가르쳐도 줍니다. Bahkan di saat ini Mr. Bahanggil diundang ke perusahaan-perusahaan MLM yang lain dan ngajar sistem Atomi ini ke mereka. 그런데 전부 다 실패를 해요. Tetapi sebagian besar semua MLM yang itu gagal. 그 이유는 CEO가 착하지 않고 정직하지 않으면은 이 회사가 될 수가 없다는 거죠. Kenapa begitu? Karena walaupun sistem Atomi ini diajarkan kepada perusahaan MLM yang lain, tetapi mereka gagal itu karena prinsip dan filosofi CEO itu tidak bisa ditiru. 애터미 마케팅은 책에 있는 것도 아니고 어느 회사가 만들어준 것도 아닙니다. 우리 회장님이 직접 만드신 겁니다. Marketing plan ataupun sistem Atomi ini bukan diambil dari suatu buku ataupun dari suatu tempat yang lain, tetapi dibuat oleh Mr. Bahanggil sendiri. 지금 15년이 다 돼가는데 단 한 번의 수정이 없었습니다. Sudah mendekati 15 tahun Atomi ini, tetapi tidak pernah ada perubahan pergantian marketing plan. 믿을 수 있는 일이잖아요. Artinya Atomi itu sangat bisa dipercaya. 다른 네트워크 회사들은 1년에 몇 번씩 바뀝니다. MLM yang lain dalam satu tahun pun berganti-ganti berapa kali. 회사도 만족하고 사업자들도 만족하는 시스템이 애터미 시스템입니다. Jadi perusahaan Atomi ini adalah perusahaan di mana perusahaan pun puas, member juga puas. 모든 세미나 그리고 모든 일은 애터미가 다 해줍니다. Semua pekerjaan yang seharusnya kita lakukan sebenarnya di Atomi ini dilakukan oleh Atomi. 휴대폰을 켜면은 애터미 홈쇼핑이 나옵니다. Ya, ketika kita ini nyalain HP, ada aplikasi Atomi. 나 인터넷 사업한다고 이거 보여만 주십시오. Jadi Anda nyalain HP dan Anda buka aplikasi Atomi dan tunjukin aja kepada orang-orang, aku melakukan bisnis ini loh gitu. 나 이런 사업하고 있는 사람이라고 큰 소리 치세요. Berteriak menyatakan aku melakukan bisnis ini. 그러면 사람들은 그럴 겁니다. 그건 애터미 홈쇼핑이지 네 홈쇼핑 있냐고 되물을 것입니다. Lalu orang-orang akan bilang itu kan bisnis Atomi, punya perusahaan Atomi, bukan punya kamu. 그러면은 내가 여기서 물건을 팔 테니까 너가 물건 사보라 하세요. Kalau begitu Anda bicara aja, Anda coba Anda beli transaksi di sini. 살 수 있습니까 없습니까? Bisa beli enggak? 살 수 있죠. Iya, bisa transaksi. 그러면 이렇게 하세요. 애터미는 관리만 해주고 홍보는 우리가 한다. Ya, semua hal lain perusahaan Atomi yang melakukan manajemen, tetapi kita hanya mempromosikan. 그래서 이 홈쇼핑은 내 것도 되고 너가 회원가입하면 너 것도 된다.
Jadi perusahaan Atomi ini adalah milik saya juga dan Anda menjadi member, milik Anda juga gitu. 전 세계에 수도 많은 인터넷 쇼핑몰이 있지만은 애터미처럼 이렇게 정확하게 하는 회사는 없습니다. Di dunia ini begitu banyak, tidak terhitung banyak online home shopping mall, tetapi tidak ada perusahaan yang sejujur seperti Atomi ini. 신제품, 수당 모든 관리는 애터미가 다 하고 있습니다. Semua produk baru yang launchingnya produk baru, manajemen persediaan semuanya dilakukan oleh Atomi, perusahaan Atomi. 여기 사장님들은 하실 일은 먹어봐, 발라봐, 해봐 이 세 가지만 하시고 있다는 거예요. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah cobain dong, coba makan, coba pakai, coba try. 애터미 제품 먹어봐, 애터미 제품 발라봐, 애터미 사업해봐. Ya, coba minum, coba mengkonsumsi suplemen, coba pakai produk, coba jalankan bisnis. 이 세 마디 하는데 대학 졸업장이 필요할까요? Apakah untuk mengatakan 3 hal ini apakah susah? 한국에는 유독 학력 낮은 사람들이 성공자들이 많이 있습니다. Tidak tahu kebetulan atau tidak, tetapi di Korea ini ya, di Korea banyak sekali para master-master yang sudah sukses, yang level jenjang pendidikannya rendah. 어렵지 않기 때문에 누구나 할 수 있다는 겁니다. Kenapa begitu? Karena ini gampang sekali, siapapun bisa, makanya semuanya bisa. 가입비가 없기 때문에 투자금이 없기 때문에 위험 부담도 없습니다. Dan tidak ada risiko, kenapa? Karena nggak ada uang masuknya, uang pendaftarannya. 나이가 드셔도 힘이 없어도 먹어봐 발라봐 세 마디는 할 수 있습니다. Walaupun sudah berumur dan walaupun tidak ada tenaga, tetapi masih bisa ngomong, ayo cobain, ayo cobain. 여러분들의 하겠다는 마음만 가진다면은 못할 이유가 없습니다. Kalau asal Anda punya hati, ayo aku mau coba, tidak ada suatu apapun yang bisa menghalangi kita. 2억 8천만 명의 인도네시아가 이 많은 인구들을 그 중에서 2천 명만 한다면은 인도네시아에서 폭발할 것입니다. Populasi Indonesia itu berapa? 280 juta. Dari penduduk ini, coba Anda dapatkan 2.000 orang member, Anda pasti sukses. 대형 쇼핑몰도 단골 손님 2천 명까지 넘습니다. Ya, tidak ada suatu bisnis yang memiliki langganan 2.000 orang. 그런데 머지않아서 인도네시아는 수십만 명의 애터미 소비자들이 있을 것입니다. Tetapi di Indonesia ini tidak lama lagi banyak sekali pebisnis akan memiliki langganan, yaitu konsumen setia 2.000 orang lebih. 사장님들이 사업을 하시든 안 하시든 애터미는 성장해 갑니다. Dan satu hal yang perlu kita ketahui adalah apakah kita menjalankan bisnis Atomi atau tidak, perusahaan Atomi akan terus berkembang. 좀 서운하고 불편한 점이 있더라도 참고 하십시오. Jadi di saat ini bisa saja ada hal-hal yang kurang nyaman, ada hal-hal yang kurang sempurna dari perusahaan Atomi, tetapi bersabar dan tetap jalankan bisnis Atomi. 제 능력이 있어서 제가 임페리얼 간 것은 아닙니다. Bukan karena kita mampu, dengan kemampuan kita sendiri kita menjadi Imperial Master. 저 앞전에 있는 말레이시아 저런 파트너들 만났기 때문에 제가 성공을 한 겁니다. Saya sendiri bukan karena kemampuan saya, tetapi karena saya bertemu dengan partner-partner yang hebat yang duduk di baris depan ini, maka saya menjadi Imperial Master. 여러분들도 그런 파트너를 만날 때까지만 하십시오. Sama, Anda juga tekun jalankan sampai Anda juga bertemu dengan partner-partner yang lebih mampu daripada saya ini. 그래서 꼭 성공하시려면은 잠깐 아침마다 기도하십시오. Setiap hari Anda perlu berdoa. 어떤 기도를 하느냐 하면은 오른쪽에는 잭펀 같은 삶, 왼쪽에는 제디 같은 팀, 요 한 팀씩만 만들어 달라고 기도하세요. Setiap hari Anda berdoa, Tuhan di kaki kiri saya tolong kasih satu orang partner yang seperti Mr. Jedik Lai. Tuhan kasih satu orang partner di kanan saya seperti Mr. Hong Yong-gu gitu. 그러면 임페리얼이 됩니다. Ya, kalau begitu pasti bisa. 임페리얼 되고 싶죠? Mau jadi imperial kan? 임페리얼 되고 싶으면은 마음을 열고 하세요. Kalau mau jadi imperial, bukakan hati kita. 사소한 일에 삐치지 말고 싸우지 말고.
Bukakan hati kita, lapangkan hati kita dengan jangan tersinggung dengan hal-hal yang kecil. Jangan kesel, jengkel dengan hal-hal yang kecil. 내가 먼저 하겠다는 생각으로 하십시오. Dan ketika ada hal yang merepotkan, saya duluan aja yang menjadi contoh gitu. 그러면 모두 다 임페리얼 될 수가 있습니다. Kalau dengan hati yang seperti itu kita jalankan bisnis ini, pasti semuanya pasti bisa menjadi imperial. 임페리얼 되실 거죠? Bisa jadi imperial. 예, 모두 다 임페리얼 가시기를 바라면서 임페리얼이 되어서 정상에서 만납시다. Saya berharap sekali semua orang di ruangan ini menjadi imperial master dan kita semua bertemu di puncak di imperial. 감사합니다. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mr. Hong Yunggu, Imperial Master atas penjelasannya.